आप दूसरों की खुशी पे और तरक्की पे खुश कैसे हो लेते हैं। पुत्री बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है। मुझे याद है, आप क्यों जजमेंटल होते हैं? हाउ डेयर, आपका काम ही नहीं है। उसको एंजॉय करें, देख के मुस्कुराएं। सच्ची बात है, हम लोगों ने हसद कर के जल के अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की है। ऑस्ट्रेलिया से खातून थी, वो जो चाह रही थी कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों माजूर हैं ऑटिज़म का, और वो भी सीवियर ऑटिज़म का शिकार हैं। वो चाह रही थी कि उनका और बच्चा हो जाए। ये भी चुकतादाद आ जाती है। तो अब मैंने उनसे ये कहा कि लोगों के बच्चों को देख के आहे ना भरी से माशाल्लाह कह दिया करें। किसी की शक्ल अच्छी लग रही हो, कोई अच्छा सज रहा हो, किसी की फ़ोटो अच्छी हो, किसी की बात ही अच्छी लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम हज़रत, क्या हाल चाल है? मिजाज अच्छे हैं, सेहत अच्छी है और ईमान की हालत भी अच्छी होगी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। रमीसा ने कराची से कहा कि सर बड़े दिनों से कराची नहीं आए, मैं शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। पहले जब बहुत बाकायदगी से आते थे। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, बातें तो कई सारी पूछनी हैं, पर पहली जो अहम बात आपसे पूछनी थी वो ये थी कि आप दूसरों की खुशी पे और तरक्की पे खुश कैसे हो लेते हैं। पुत्री बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है। मुझे याद है, ये कुछ 90s के शुरू में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्रोड्यूसर थे खालिद साहब, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उस वक्त मैं ज़रा लिखता था, लिखारी था और एडिटर भी था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़ा हसद है, बड़ा जलन है, ये है वो है। तो मैंने उनसे कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम जैसी चीज़ों को देखते हैं वैसा ही होता है। कहने के लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा गुस्सा किस बात का? वो जिस गरीब ने गाड़ी ली है उसकी माँ मर गई दुआएं करते करते। मुमकिन है किसी की बीवी ने दिन रात सजदे किए हों, किसी के बाप ने दुआएं की हों, किसी के बाप ने खरीद के दी हो। तो गाड़ी ऐसे थोड़ी आ जाती है, पैसे अलग लगते हैं, दुआएं अलग लगती हैं, तब जाके गाड़ी आती है। तो मैं तो जब भी किसी की नई गाड़ी देखता हूँ, ये मैं 90s में कहा उनसे, तो मेरे मुँह से तो निकलता है माशाल्लाह, ऐ मेरे रब इसके वक्त में करना। तो उसने कहा अगर वो अच्छा आदमी ना हो। मैंने कहा जी अच्छा बुरा होना ये उसका मसला है या रब का मसला है, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, किसी को ज़िंदगी में तरक्की मिली। आप क्यों जजमेंटल होते हैं? हाउ डेयर, आपका काम ही नहीं है। उसको एंजॉय करें, देख के मुस्कुराएं। सच्ची बात है, हम लोगों ने हसद कर के जल के अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की है, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। लाइक मैं पहले बहुत रेगुलर विज़िट करता था, कराची का भी, इस्लामाबाद का भी। कई लोगों ने, और अपने थे, बड़े दौरे कर दो, बड़े दौरे शौरे होंगे ने, थकते नहीं जे, बड़े चक्कर लगते ने। अच्छा, कभी मुंह से माशाल्लाह नहीं निकलता था। नज़र लगना किसको कहते हैं? अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोग्राम आया होता है, मैं कहता हूँ यार अभी मूड नहीं है। अब वो मुझे अब समझ आती है कि जब एक चीज़ अगले बंदे के दिल में, दिमाग में जाके ऐसे करके उसने नॉक किया, यार ये तो बड़े मज़े करता है, ये तो सैर सपाटे पे रहता है, कभी जहाज़ पे, कभी गाड़ी पे, कभी कोच पे। तो अब आप उसको माशाल्लाह कहने की बजाय, अब एक सवाल फैसल ने किया, उसने कहा सर जी आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। अच्छा अब देखें, मिस फैसल हैं, मिलना चाहता हूँ, फैसल ही है ये, मिस्टर फैसल हैं। इनका दिल बड़ा, मैं कहता हूँ इनके जीन्स अच्छे होंगे, या जिस घर में इनके माँ और बाप के मुंह से माशाल्लाह निकलता होगा, बेटा दूसरों की कामयाबी देखकर खुश हुआ करें। हमारे असिस्टेंट कभी अच्छी शर्ट पहन के आए तो मैं उनको मुस्कुरा के देखता हूँ, दिल खुश होता है। उसने कभी अच्छा ख़त बनाया हो तो लगता है कि पैसे खर्च करके आया, खुद तो उससे नहीं होता, तो 100-200 खर्च करके आया होगा। तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए, तहसीन करनी चाहिए, अपने बच्चों के बारे में भी करना चाहिए। अगर आप पढ़ाते हो तो वहाँ, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ दुखी दिल वाले लोगों के दिल तंग हो कि अल्लाह माफ़ करे, फिर संग ही हो जाते हैं। संग मतलब पत्थर के। इसलिए ये जो ज़िंदगी के लड़कियां हों तो दूसरों के रिश्ते देख के, उनके खूबसूरत मियाँ देख के, उनके अच्छे घर देख के, उनकी अच्छी गाड़ियाँ देख के, उनके अच्छे ब्रांडेड सूट देख के आप ये क्यों नहीं डिज़ायर करते कि उनका रब को अलग तो नहीं है, आप वाला रब भी है। तो उससे कहें सर आंखें बंद करें, सर वही सूट चाहिए, उसको भी दें, मुझे 2 दे दें, उसको 3 दे दें, मुझे 4 दे दें, मुझे ज़्यादा चाहिए और मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ।
اچھا میں کبھی کبھی اپنے رب سے جب رزق زیادہ مانگتا ہوں تو میں پھر کہتا ہوں سر پلیز مجھے اتنا رزق ایکسٹرا چاہیے، پر مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس کے لیے میں کیا کیا کروں، مجھے کوئی نئے آئیڈیاز سجھائیے، سمجھائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. I'll do, I'm ready to act, I'm ready to invest myself. اپنے دل، دماغ، جسم، روح، انرجی، یعنی میرے پاس یہی ہے انویسٹ کرنے کو. تو بس مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں کیا لکھا ہوا، میں کس جگہ زیادہ فٹ رہوں گا. تو الحمدللہ جو ہی اشارہ ہوتا تو میں پھر وہ کام سٹارٹ کر دیتا ہوں. کبھی دوسروں کے کامیابی پہ، ان کے رزق پہ، ان کے رشتوں پہ، ایون میں تو یہ کہوں گا ان کی اولادوں پہ. اگر کسی کو پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست مجھے گلوریا جینز پہ لے کے گئے تو رستے میں انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے میری 5 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لگا. تو پھر اتنے انہوں نے خوشی سے کہا کہ ایک میری بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، ایک فلان جگہ فلان جگہ. اچھا اب سوچئے اس کے پاس جو دولت ہے، لاکھوں کے پاس بچہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو معذور ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک آسٹریلیا سے خاتون تھی، وہ جو چاہ رہی تھیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں معذور ہیں آٹزم کا، اور وہ بھی سیویئر آٹزم کا شکار ہیں. وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا اور بچہ ہو جائے. تو میں نے ان کی رپورٹس دیکھی، انہوں نے کہا نہ آپ دوبارہ پریگننٹ نہ ہوئیے گا، چونکہ مسئلہ یہ آنے والے، ظاہر ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، میاں کے جو سپرمز تھے ان کا مسئلہ تھا، ہیڈز اور ٹیلز بہت زیادہ تھے، ویک تھے، یہ بھی چونکہ تعداد آ جاتی ہے. تو اب میں نے ان سے یہ کہا کہ لوگوں کے بچوں کو دیکھ کے آہے نہ بھریے گا. اللہ نے آپ کو 1-2 بچے صحیح سالم ثابت دیے، ان پہ اپنی پوری محبت کیجئے، یہ آپ کا اجر ہی اجر ہے. یہ بچے جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے. اچھا خدمت کا جنتی روح ہیں، یہ تو بغیر حساب کا آپ کے سیدھے وہاں جانے، آپ سے پہلے جانا انہوں نے، تو وہاں تو آپ کا پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بچے پہلے فوت ہو جائیں گے، چھوٹے ہوں گے، تو وہ ماں باپ کی جنت کی ضمانت ہیں. لوگ وہاں چاہیں گے کہ کاش ان کے سارے بچے مر گئے ہوتے تو کم از کم ان کو وہاں جنت لے جانے والے تو یقینی ہوتے. اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس پہ خوش رہنا چاہیے. جو دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. جو لقمہ میرا ہے وہ میرا ہے، میں کسی اور کا لقمہ نہیں کھا سکتا. سو حسد بھی نہیں کرنا چاہیے، جلنا بھی نہیں چاہیے لوگوں کی خوشی پہ، اولاد پہ، ان ساری چیزوں پہ. اور اگر کبھی کسی کی تعریف تحسین کرنی ہو تو دل سے ماشاءاللہ کہہ دیا کریں. کسی کی شکل اچھی لگ رہی ہو، کوئی اچھا سج رہا ہو، کسی کی فوٹو اچھی ہو، کسی کی بات ہی اچھی لگے، ایون آپ کمنٹ لکھتے ہیں. اب فیصل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساتھ لکھا کہ سر جی آپ کی ہر ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ دل پہ اثر کرتی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو بیٹا ضرور ملیے. میں لاہور میں ہوتا ہوں، صبح سبزہ میں، اور سیکنڈ ٹائم ڈیفینس روڈ پہ ہمارا کلینک ہے، آفس ہے، وہاں پہ آ سکتے ہیں. اگر مفت میں ایک کٹسی کال کرنی ہو تو بھی آپ آ سکتے ہیں. کال کر کے ٹائم لے لیجیے گا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو بسم اللہ، سب بسم اللہ، چائے بھی پلاتے ہیں، اچھا سا جوس بھی پلاتے ہیں، اور کھانے کا وقت ہو تو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. کیونکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور دور سے آیا ہو، قریب سے آیا ہو، ٹائم لے کے بس آیا ہو، پتہ ہو کہ کسی مہمان نے نازل ہونا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.